Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh la Ouma. Comment allez-vous? Ça fait un certain temps, hein. Donc, c'était pour vous dire en premier lieu que si vous ne m'avez pas vu sur les réseaux sociaux, c'est que j'étais bloqué. Mais pour le moment, on va commencer Nimbonyai. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Malien Jama Obeni Clé. Donc, aya keto mena nye kunyo kineke maseka vidéo ke parce que cette année, almami cette année nous yuka kalandem blanc ou kanka compte signalé quoi. Donc, ou yanka compte signalé mouke ou yen bloqué maseka vidéo ke maseka direct ke. Mais ni ala sonama ni qu'elle était bandé folara jodo inshallah ne tutwe wa ambu be kamankare a cette année karamoko nunu. Wa ambuka gundo be foye oko nyera ali bimba fo sila me deni sila me bela jele oya nyini koka sila oka dinadon aye kala nama kala abeke nimisa yede donc ba fo karamoko nunu ka confier obese ka ko beke meni ala sonama obekanda ali atemeo ni ala sonama de ni ala mason obebe alaki wamba fofana mo munu be karamoko shetane nunu ko akera Usman Madania idaraye akera Shaula Labaya idaraye akera Runa Sangare mitununao kolo kolo akera Sufi kritikrata nunuye akera Shiao nunuye ambuka gundo be foye ni ala sonama comme ça ni ala sonama abena fanchama don sila me ala abeke sababu yefana ne bekala ne yerebe ka kala tu vois au senfe nka karamoko senfe mbe kala mbe ka fanchama don kala ye nafa bade quoi. Donc abena nka ustaz la me abena mufo sufika ni a parti flanaye oya la me anka ta fait. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنسجلين كفني الله سبحانه وتعالى تغبرك ماي أمي صليك كراك صلى الله عليه وسلم أناك صحابة بلا جلي أني مغو تقران نونك سراك وفقتا سالقيامة جودو مامبوفو نسلامي كفولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما إن الله سبحانه وتعالى فأغبته يا ربي ألاك من كنسرا ألاك دو أنقرو يا ربي نالا كنسرا جراناك أنت سكون صن أما يا ربي ألا موكرا anga jamana uslama jamana bela jilen ka basigi do akuna ya rabbi ala mokera aminu ya kalando ya ka doni na fama no ya rabbi ala mokera chasiri fana ko no ga ananga kramo ya rabbi ala mokera ka chen dusukun ko daile anya ya rabbi ala mokera okmono donga mana sufia parti foloka walhamdulillah nala sona amna temani o walanda kile amaina allah subhanahu wa ta'ala fi alaka ambiance yanga fotawla nanga ketawla ni filiya sɔrɔ yɔrɔ min fana ko yafa an ye ya rabbi ala m'o kɛra parce que alkamalu lillah dafa ye ala de ta ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko di a ko kullu bani adama khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun a ko adamaden bɛɛ bɛ fili mais mɔgɔw la filibagaw la sɔn hɛrɛma ye jumɛn minnu sɔnna ka segin u kɔ o kumana fɔlɔ dɔnnibaw bɛɛ fana kun b'o kan ni imaw ka kuma lajɛ k'a daminɛ Abu Hanifa kana o imam Shafi ani hali minnu t'o ye hali ka kun olu fana ye sahabaw ani tabi'unaw ni atba'u tabi'inaw a bɛɛ lajɛlen tun b'o sira de kan u b'a fɔ ko an ka n'olu ka kumaw dama ta k'a fɔ an bɛ baara kɛ n'a bɛɛ ni min ni kira ta bɛnna sallallahu alaihi wa sallam an bɛ baara kɛ n'o ye nka min ni o fɔra ɲɔgɔn kɔ an k'olu ka kumakanw bila an ka tugu kira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam an y'a jira k'a fɔ sufiya ko a kun tɛ yen kira ka waati sallallahu alaihi wasallam silama karisa ye muslim ou bien mu'min karisa ye silama de ye wala karisa ye limaniya jɔn de ye limaniya jɔn bɛɛ ye silama ye silama fana caman bɛ limaniya dɔ b'u la nka limaniyaw tɛ kelen o de y'a to adamaden ka limaniya a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ ni ala bonya de ye a bɛ jigin fana ni ala kota ye k'an ka limaniyaw jidi arabi ala m'o kɛra bon limaniya fana i'tiqadun bil qalb ka asiri dusukuna
wa amalun bil jawarih ka bara fana ke farikolo la wa qawlun bil lisan ka fɔ dala nena o kumana an tɛ se k'a fɔ ko diinɛ ye dusukun dɔrɔn ye ka ban baara kɛli ma n'o kɛra an b'a fɔ o tɛ silamɛya ɲuman ye o ye tagalen taga sira wɛrɛ kan min tɛ kira sallallahu alaihi wasallam ka taa sira ye o kumana n ko sufiya n ko a ma daminɛ kira ka waati sallallahu alaihi wasallam sahabaw ka waati fana kun tɛ yen fɛn ninnu daminɛna kira fatulen san 100 kɔfɛ san 100 ni dɔɔnin kɔfɛ parce que a ɲɛmɔgɔbaw n'o ye Ibrahim bin Adham ninnu ye olu fatura fo hijira san 161 mais an ko kun fɔlɔ minnu y'a daminɛ an ko olu caman tun cɛsirilen dɔ mun fɛ dɔɔnin tun b'u la o bɛ hadisaw dɔn kira ko nin ka kɛ sallallahu alaihi wasallam kira ko nin kana kɛ an ko olu caman tun b'o dɔn o caman tun b'o dɔn mais o kɔfɛ an ko sufiya nana yɛlɛma sitana nana don u la k'o yɔrɔ janya ka bɔ dɔɔnin ɲinini ma parce que m'o de fɔ kuma bɛɛ n ko nahnu ummatu iqra anw ye kalan kɛ mandenw de a fɔra kira ma sallallahu alaihi wasallam fɛn fɔlɔ min jigira kuranna kɔnɔ iqra bismi rabbika alladhi khalaq kira kalan kɛ ni i ma tɔgɔ ye min ye danni kɛ o kuma n'an banna kalan ma fɛn o fɛn na a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa fɛ de o kumana sufiya nana tiɲɛ mun na mɔgɔw nana don sufiya kɔnɔ minnu nana fɛn wɛrɛw don a kɔnɔ min tɛ ala ko ni kira ko ye kana fɛn wɛrɛw don a kɔnɔ min bɛ mɔgɔw sama ka taa se musirikuya ni filankafoya ma i n'a fɔ minnu filanw fɛ yen bi mali la sufi minnu bɛ yen donc n'an ye caman tɔgɔ f'u la o kumana sufiya nana tiɲɛ min kɛ mɔgɔ dɔw nana don a la i n'a fɔ halaji o n'a ɲɔgɔnnaw bon o y'ale minɛ k'ale faga Bagdad o y'ale minɛ k'a genge k'a faga parce que dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan k'a kan ka faga parce que a nana ni hololiya a bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ se ka kuma minnu fɔ k'a fɔ yɛrɛ k'ale ale ka pɔsi la ala de bɛ yen ka kuma dɔw fɔ minnu yɛrɛ tɛ faamu hakili la bon n'a ɲɔgɔn kɛra o bɛ a minɛ k'a juger n'a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ fa t'a la bon ni o sabatira la ka kumaw fana sabatira la ka hujja dalilu jɔ a kan o kuma na sariya diinɛ ɲɛmɔgɔw sariya tigiw silamɛya na u b'a fɔ a kan ka faga parce que a bɛ n'a fɔ murtadu de mɔgɔ min tora diinɛ na ka bɔ a la walama mɔgɔ min bɛ a bɛ ka kafiriya de dogo kɔnɔ mais a bɛ ka i yɛrɛ bila kɛnɛ kan ni silamɛya cogo ye bon an y'o de fɔ n ko dɔw fagara ka kɔrɔ o kumana sufiya donc an nana kuma caman na an ko sitana nan'u cɛ bɔ dɔɔnin na fɔlɔ a nana mun kɛ ka na ni fɛn wɛrɛw ye min bɛ se ka misiri remplacer n'o ye zawiyaw ye nin si tun tɛ kira tile la sallallahu alaihi wasallam kira sera madina a ye fɛn fɔlɔ min jɔ o ye misiri de ye an dalila ka kumaw kan o misiri jɔli la kira yɛrɛ biriki tun b'a bolo sahaba dɔ nana ko a bɛ biriki minɛ kira ma sɔn kira ko ale yɛrɛ bɛ ka baraji ɲini fo sahabaw ko la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dhaka minna al-'amalu al-mudallal ko n'an y'a sigi ka kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam to baara la o kumana o ye filibandiya de anw yɛrɛ ma o kumana kira tun bɛ baara kɛ i n'a fɔ sahabaw bɛ baara kɛ cogo min a fana tun bɛ baraji ɲini malgré k'ale de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye i n'a fɔ tɔw b'a ɲini cogo min o kumana hali khandaki kɛlɛ la o kɛtɔ ka dingɛ segin kira yɛrɛ tun bɛ fara n'u dɛsɛra fara min na k'a ci kira bolo barikama in a bɛ fɛn ta ka marteau ta k'o ci o kumana sitana nan'u cɛ bɔ dɔɔnin na bon a y'u cɛ bɔ dɔɔnin na min kɛ a ye mun place bila dɔɔnin ɲɛ donc an ko fɔlɔ ka na ni asama wa raqs dɔnkili lamɛnni ani dɔn kɛli zikirida min b'an fɛ yen donc an kuma n'o kan sitana nana o de bila kuranna place la parce que an ko zikirida ye fanga sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ kuranna kalan tɛ se ka fanga sɔrɔ yen kira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam o lamɛnni a n'o kalanni tɛ se ka fanga sɔrɔ yen n y'a misaliya de n ko hali ni an ka zikiridalaw jɔ bi k'u ka kuranna kalan o tɛ se parce que sitana ka kegu a b'a dɔn tant que i bɛ ka kuranna kalan i cɛsirilen don seli fɛ i bɛna tiɲɛ ye don dɔ parce que seli kɔnɔ dɔw bɛ yen k'a fɔ ihdina sirata al-mustaqim ala an bila siratigɛ tilennen kan n'i bɛ ka seli kɛ ni dusukun ɲumanya ye ni o dugawu minɛnen ma i bɛ karamɔgɔ min kɔ n'a tɛ tiɲɛ kan ala bɛna dusukun ɲuman d'i ma i bɛ se ka a ka sira bila cogo min na ka tugu tiɲɛ sira kan bon n'u y'i bali seli ninnu ni fɛn caman ma ani sun kɛli ma o b'i ɲɛsin zikirida in de ma o kumana walimuso ni walicɛw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ ka karamɔgɔ mankutu u bɛ ka karamɔgɔ fasa da musow ni cɛw bɛ defilew kɛ o bɛ dɔnkiliw da karamɔgɔkɛ yɛrɛ dalen bɛ a tulo b'a la n'a sɔrɔ ko o ye baraji ɲini dɔ de ye karamɔgɔkɛ kan k'a yɛrɛ denmuso de bila u ka taa dɔnkili fana da mɔgɔ wɛrɛw la wala k'a yɛrɛ muso bila u ka dɔnkili da mais i t'o ye abada i ɲɛna o kumana kabini yɔrɔ i b'a dɔn nin ye sitana ka baara ye
parce que ñoo fo ngite muso selito e safo la ka kambo ite muso keto e ka misiri wele oni muso de tame bla on tele la oni wal chew ka ke dongli dai abado ka fo ka mo yoro an sirabla o kuma shitana de o do ala sufia kono o bi dongli da bo o dongli dai na tegere fo bala fen be ba kono fona la ya farama fen be ba kono ka mo yoro ibado ka fo ala ko te o da to folo don baga bawo o ye nin konkusebe Monsieur Kanani doy fama badoy ama fo dina ñemogo bado khalifa bado no Omar bin Abdul Aziz alaka hinana do ba fale mako khamisul khulafa ar-rashidin yani khalifa kananu uluka mogo duruna do ba famati bon Omar ni Abubakar ni Omar ni Osman ani Ali kofe ya fara khamisul khulafa ar-rashidin do mina aba dembla kata kala yorola kafo domi aba dem la kata kalaro la ay bataki sebe ka ci den karamogo ma akol yakun awwal ma ya'taqiduna min adabik bughdul malahi ako karamogo ke ni don o be fen folo folo min bla o dusukuna folo e karamogo fanfe o e tlunge fen non konyade allati baduha min ash-shaytan adamna shaytana ye wa laban ala ka dimingoroy yay adamna shaytana ka bara e me bita labana yoro roba sur ala dimini koro parce que muna yen fo ni kalanden dogeli nana commencer ka do kalane hakilla ati kalan kebile malion bere bo kalamanga folo malilaje o ya soro démocratie manafi amogo minu ye kalan ke akira école yo akira madrasa yo a sengemane niveau yanuka se hal defuma brevet la wala ma o defuke au niveau kapsananga be bakitigui parce que yere be kalanden de dongela ku be maxigène na kalan yere do be ni kalan wulla mo gombe fe ka ke classe premier wala deuxième depuis kalan be wuli watim e be jija de leçon ta fait akana ta ki boloda bono de ko falena e be tele mi fle fe nyana mate boala hala ont mi yele ka foko ne chrétien dongli dans la télé la ko unuka muso kana ye bislamo de taka chani beta ibi o kuma karamo wo da do ka tikma ya wala muso no wala cho o beni dongli nunu da shitana beni ke muna kase ka Qur'ana u bali Qur'ana kalanima parce que ni yo kala ina ala e jona meni do kera ino che o kuma na o yi mako salende ya rabbi ala ka kishi ka butoro amina ya rabbi ala ka kosegi no ga anu bela jile o da to don ba mani dongli fo ka tanu abada ata ba'du salaf ina fo al fudail ibn iyad alako de ko al ghina wa ruqyatu zina ako dongli de o ye jenia klishi de a klishi ina fo a klishi ka ni tangeni dongli fanga soro yoro ako tulo fanga be bonyai o kuma hal tafsiru la wa min an-nas man yashtari lahu wal hadith ka fo mo be no be plon baro fe ko sa muna ka se ka mo bale ala ka sirama ya ibn sahaba chama taraka ka fo te dowre dongli ko ya ka fo te dowre dongli ko o kuma dongli balli don bagat lanje betagaraka bo folota no yera o ya soro folke minon ta korode yeah parce que dongli tlame kata flala dobe o ba fo ma ko shiru na français ba fo ma poésie obe ni o fo imana kuma min fo la o kuma de be jatemila ni kuma jugu de be juru musoro ni kuma nyuma fana do bo o bima ina fo kirat sallallahu alaihi wasallam o dongli dalot mi Hassan bin Sabit yani Ka'b nono Hassan bin Sabit alere dongli da kirala أبا فعدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء عليه دونلو تشامان دا كرالا فابتاس وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء ما ني دونلو نون لا جاتي فين فو كرالا مين تالا فابت لك مغجابي منو مكرا كرا منو تمكرا كروماتيك ما اتو جابين نني باسكو اسلاما ما كي كبارك نمجوكي oda to abu fo ma ko shiru poésie mais anga mo minu mi ku yera suma o febi ama fo bi zikri dai zikru de subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah anu cha onyo gonaw me kata yele maka qur'ana kuluta ko ke dongli ama do ka fo e juru mu che jugude surtout ene wal muso nyaga mine nyogona alaka ko segida ama alaka hamna ko nowa o kuma shitana nanen do nununa sufia kono kana dongli ka afo ka chaya pour que ukase ka mogo bali ala ka dinena kofe ayu yoro jenya doni maminge anana mumbla doni placila oye uba fo ma ko ilmul batin ya ko gino do de be ko ni yo don kaba
ko ala be dayɛlɛli k'i ko ala be dayɛlɛli k'i o de y'a to sufi laban ninnu sitana nan'o bali dɔnni ma ka dɔnni nɔrɔ faga pewu ka b'o dusukun na min kɛ k'a kɛ sisan dɔnni tɛ se ka sɔrɔ parce que bɛɛ b'a dɔn dɔnni tɛ ɲini ni sɛgɛn tɛ bɛɛ b'o kalama mɔgɔ mɔgɔ wulila k'i bɛ dɔnni ɲini i na jɛ i somɔgɔw kɔ i na jɛ fɛn bɛɛ kɔ a n'a tɔɔrɔ n'a sɛgɛn o kumana mun nana k'o la sisan ka sin k'a fɔ ko i kɛra waliju ye an bɛ sufi minnu y'anw fɛ yen a sufi bilali o a seko lasana kano o sufi mahamudu o sufi adama ninnu o i b'a maa o maa ye mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a si tɛ se ka hali kuranna kala ka ɲɛ nka mun bɛ se k'a fɔ parce que u b'a fɔ non ko ala ye dɔnni dɔ d'u ma k'u b'a fɔ o ma ko ilmul batin ko ou bien ilmul laduni an bɛna kuma o bɛɛ kan ko o de dɔnni b'olu la k'o dɔnni sisan k'i bɛ se k'o sɔrɔ ten n'i ka wurudi cayara ko ala bɛ sin k'i kalan i yɛrɛ ma bon ne sitana ka baara de ye ka se ka adamadenw bali dɔnni ma o de y'a to imam shafi ko ten k'u bɛ k'o min ɲini ko fɔlɔ de don ko istijlabu dunya bil ulum yatul wa yata'abu badan yani ka diɲɛ ɲini ka kalan kɛ kosɛbɛ ka se ka i yɛrɛ développer k'u b'a dɔn min kɛ i bɛ sɛgɛn i farikolo bɛ tɔɔrɔ o la peut-être a bɛ ɲɛ i bolo a tɛ ɲɛ i bolo a dɔ bɛ don kalan na peut-être a bɛ se lycée la a bɛ décourager ko sufu ninnu nana mun kɛ shafi ko sisan k'u kɔnna dɔrɔn ka fanga ɲini ka waliyuya ɲini u yɛrɛ la k'u yɛrɛ kɛ ala ɲɛsiranyabaw ye ka se ka istijlabu dunya ka diɲɛ sama ka na u yɛrɛ ma parce que k'u y'a ye o de ka teli ni fɛn bɛɛ o de ka teli ni fɛn bɛɛ ko la sisan a dɔw bɛ sin ka fini farafaralen don ka t'i sigi fo dugu kɔfɛ mɔgɔw bɛ kabakoya a y'a ko karisa kɔni ko nin bɛ balo cogo di de parce que o de bɛ kunfin kamana gan a ko a kelen bɛ kungo kɔnɔ a ko nin ye ala ka mɔgɔ ɲuman ye ko a bɛ balo cogo di bon a bɛ balo cogo di a dun tɛ ka baara kɛ wala ye o ye a bɛ misiri kɔnɔ a tɛ bɔ fiyewu bon u nana nin plan da mɔgɔw la parce que olu b'a ye ni a bilalen kunna nin bɛ balo cogo di e b'i ka warimisɛnninw fana wariniw fara ɲɔgɔn kan ka taa d'a tigi ma bon o fana banna parce que n'i y'u ɲininka ko dɔnni kira ko ta sallallahu alaihi wasallam hadisa la wala bukhari ko ta o bɛ girin ka bukhari dɔgɔya i bolo a bukhari ka kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ bukhari y'a kɛ tan bon ale yɛrɛ min b'o fɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ale tɛ arabukan ɲuman mɛn hali ka sɛbɛnni yɛrɛ k'a tɛ se k'a kɛ bon o fɔlɔ o dɔw tun b'a kɛ tan o bɛ sɔrɔ k'a fɔ non ko sariya in kɔni o ye kɛnɛkan dɔnni de ye ko mɛ ilmu zahiri o y'o de ye mɛ ko ilmul batini de b'o olu la n'o ye dɔnni dogolen ye bon o ni siyaw bɛɛ de kɛra kelen nin yɔrɔ in na parce que souvent sufi laban ninnu b'o de fɔ ka fara kan o ni siyaw de bɛ bolofara kelen na siya bolofara dɔ bɛ yen ko ismailiya olu de b'a fɔ fana ko ilmul batini bɛ yen parce que u bɛ hadisa nkalon dilan k'a fɔ ko ilmul batini ko o ye hadisa ye ko ala ko a b'o bila mɔgɔ dusukun na mɔgɔ min ka d'a ye k'a sɔrɔ hadisaw tɛ o tɛ hadisaw ye parce que u ni siyaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ damadɔ an b'an da dɔw la parce que don dɔ la an bɛna kuma siyaw fana ka taabolo kan sɔla bayanu ka mɔgɔw fɔlɔ o ko dɔnni dɔ b'olu la o dɔnni ye gindola dɔnni ye bon sitiw fana fɛ yen olu ka karamɔgɔba ninnu fana o b'a fɔ fana ko dɔnni dɔ b'olu la k'o ye gindola dɔnni ye o ni sufi ninnu kɔfɛ ta nin a bɛɛ ye kelen sitiw b'a fɔ ko kuranna b'olu bolo k'o ye musa fɔ fatima ka kuranna ko anw ta ye ɲɔgɔnna 3 ka sɔrɔ n'i ko k'an ka kuranna in ma dafa i bɔra diinɛ na fo b'a fɔ ko non ko kira de cira sallallahu alaihi wasallam ni kuranna ye komi ale cira n'a kɔrɔ ye bon sufiw fana nana sufi kɔfɛta ninnu nana ko dɔnni fana ye 2 ye i n'a fɔ sitiw ta ko ilmul hakika bɛ yen hakika hali seko tun b'o dɔnkili da u ka seko la ko n'i ko k'i bɛ ala ɲɛsiranya jɔn ɲini k'i ka tugu seko karisa ko k'o de ye dɔnni hakika ye bon olu dun nana seko n'o dɔnni ka ni karamɔgɔba ninnu to yen mudir saad ala ka hinɛw na bakari cam ninnu bon minnu ye nin fɛn ninnu fɔ k'a sɔrɔ hali olu tɛ se k'ale u denw kalan o denw taara kalan mɔgɔ wɛrɛw de fɛ yen i y'a ye bon o b'a fɔ an ka dɔnni jɛlen ma k'o ye sariya dɔnni ye i y'a ye ko bɛɛ b'o dɔn ko mɛ ko dɔnni dogolen ko o de b'olu ni ala cɛ olu b'o sɔrɔ u ka so kɔnɔ fa dɔw yɛrɛ ko khudna baharan waqafa al-anbiya bi sahili k'olu ye ba dɔw cogoba ko nabi ɲumanw jɔr'o da la ko hali ni kiraw ma se k'o kɛ o de y'a to ka zikiridalaw bɛ dɔnkili da u la ko ala ye min k'u ye a ma kɛ kiraw ye bon a bɛ se k'a kɛ peut-être u filila de ɲɔnɛ kiraw ma fili kɔni o kumana ala k'an bɛ sababa ma o de y'a to sitiw fana y'u ka alimamuw kɛ k'u takdisu k'u bonya fo k'u bila nabi ɲumanw ɲɛ fo k'u bɔ sufi kɔfɛtaw fana y'u kɛ k'u ka seko ninnu ko ala ye bonya dɔ k'u ye k'ala ma kɛ kira dɔ ye i n'a fɔ Khomeini sitiw ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ bɔ fɔ Ayatollah Khomeini min yɛrɛ diinɛ tɔ bɛɛ tiɲɛ k'a don sitiw bolo a ka kitabu dɔ bɛ yen a b'a fɔ a la ko min daruriyati mazhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal
ya kulu ka mazhabu a dɔrɔrɔ dɔ ye jumɛn ye a obligatoire dɔ ye jumɛn ye k'a fɔ olu ka ɲɛmɔgɔba ninnu ko place b'u la la yablughuhu malakun muqarrab mɛlɛkɛ min ka sɔrɔ ala la n'o ye jibirila ni mikaela olu ma se ka se o place ma o tɛ s'a ma wala nabiyun mursal kira ciden cilen si tɛ se ka se olu ka place ɲɔgɔn ma bon e ka nin lajɛ nin ye filankafɔya ye a b'a ka fɛn min na al-hukumatul islamiyya état islamique livre à page 45 ni seginna i b'a ye a bɛ kuma dɔ fɔ yɛrɛ bɛ kamana quoi bon a ye nana fɛn d'u ma k'a fɔ olu yɛrɛ ye place min sɔrɔ kiraw ma se k'o sɔrɔ mɛlɛkɛw yɛrɛ ma se k'o sɔrɔ bon i n'a fɔ sufi y'o ɲɔgɔn fana kɛ u ka waliju kaburu la k'a fɔ ni sera nin ye gawusu de ye nin ye kutubu de ye nin ye badalu ye i n'a fɔ don an kuman'o kan n'o ka sɔrɔ a kun tɛ fɔ abubakar ma badalu a tɛ fɔ a ma ko gawusu gawusul aghwasi yani mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔw tulo magɛ hali n'a tigi salen don ala de bɛ mɔgɔ tulo magɛ o kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah ni ye deli kɛ i ka ala deli n'i bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ parce que deli ye modèle damadɔ ka mɔgɔ deli karisa na n ka dɛmɛ n ka doni ta o tɛ kojugu silamɛ parce que o ye wajibi ye wala ka deli yɛrɛ kɛ nzɔn o fana bɛ yen n'a se foyi t'i ye i k'i yɛrɛ minɛ de ka fisa mais fɛn min e ɲɛ t'o la ka t'o tigi deli ka t'o kaburu fɛ ko salo ko nana denko tɛmɛna kaburutigi y'a kɛ ni prévu jɔr'i kan k'a fɔ a ma ɲi o kɔfɛ n'i taara kɛ an b'a fɔ i ye musiriku de parce que o tɛ se ka foyi kɛ e ye i m'a ye o kumana o ni sitiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ sitiw ka ɲɛmɔgɔ ka b'u bolo cogo min ni kɔfɛta sufi ninnu fana u ka ɲɛmɔgɔ ka b'u bolo ten f'u b'a fɔ k'a fɔ k'olu de bɛ ko dogolenw dɔn i y'a ye o de y'a to siw fɛ hali Khomeini kaburu bɛ kun o bɛ taa u bɛ sujudu bɛ kaburu ninnu ye bon olu fɔlɔ fana de nana kaburu jɔ fana kɛ i y'a ye siti ninnu ka so jɔ kaburu kunna k'a fɔ karisa kaburu n'i tagara nin hami fɔ a la nin bɛ kɛ hali Huseini ka yɔrɔ ala ka jɛmɛ ka b'o ma o b'a fɔ i ka to ziyara siɲɛ kelen kɛ k'a bɛ umra siɲɛ 70 bɔ jɛni y'o f'olu ye kabako o kumana an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka an bɛɛ sababa ma ya rabbi ala ka dɔn nafama di an ma ala ka dɔn nafama d'a ma o kumana o ko dɔnni min b'o la k'o ye ilmul batini de yani ilmul batini ko kɔnɔna gindola dɔnni n'o b'olu la kaban bon mɔgɔ min nana ni nin ye groupe dɔ de wulila silamɛya na n'u b'a fɔ dawlatul obediya dɔw b'a fɔ dawlatul fatimiya ninnu de ye silamɛya tiɲɛ kosɛbɛ tu vois u nana ka na Égypte ninnu minɛ ka so kaburu jɔ ka tila ka fɛti caman créer silamɛya kɔnɔ fɛti fila in dɔrɔn de tun bɛ selideni ni seliba mais olu nana ka na fɛtiw bɛɛ créer parce que munna u b'a fɔ dawlatul fatimiya u ye nkalon de tigɛ k'olu bɔra kira somɔgɔw la sallallahu alaihi wa sallam k'a sɔrɔ cɛ u tun silamɛw tɛ dɛ kɛnɛ kan i b'a fɔ silamɛw don ma u y'u dogo diinɛ kɔfɛ ka adamadenw de mako sa bon olu ni ismailiyaw ni nusoiriyaw tu vois firqatul batiniya minnu nana ka na munafikiw ka don diinɛ kɔnɔ ka tila ka fara silamɛ juguw kan n'o ye mushrikiw ye ani nazaraw ka sɔrɔ ka silamɛya kɛlɛ k'o diya ka silamɛ dugu caman minɛ bon olu de nana parce que u b'u yɛrɛ danbeya i b'a dɔn n'i ko kaba ne bɔra kira la kira dun ka di bɛɛ ye sallallahu alaihi wa sallam o kumana jagoya mɔgɔw bɛ boli nɔfɛ hali ni tiɲɛ tɛ mais mɔgɔw bɛ taa dɔn yɔrɔ jumɛn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o b'a sɔrɔ ni kalan kɛra mɔgɔw mana kalan kɛ o b'a dɔn sisan k'a fɔ tiɲɛna nin ko in tɛ tiɲɛ o kumana u nana ka ilmul laduni k'a fɔ ko dɔnni dɔ bɛ yen ko ala b'o d'i ma tan gindo sababu la ou bien ni mɛnna halwa la ala bɛ se k'o nɔgɔya i ye bon ka tila ka différence dɔ an bɛ sariya diinɛ kalan min na pour que ka se k'a fɔ k'o ye kɛnɛkan ta ye ko hali n'olu ye ko dɔ kɛ n'o ma bɛn ko fɛn t'o la bon comme silamɛya na o tɛ se ka kɛ parce que silamɛya na mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a bila i dusukun na k'a fɔ e bɛ se ka bɔ kira ka sariya kɔfɛ ka sariya dɔ dilan i yɛrɛ ye wala juma bɛnna ka bɔ nka seko minnu bɛ mali la o tɛ sɔn juma seli ma a caman i bɔra silamɛya na dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'o kan parce que musa alayhi salam nabila musa ala m'a ci khaduru ma khaduru fana ma yamaruya a ka tugu musa nɔfɛ parce que ala ye u bɛɛ ka sariya de k'i damana bon i n'a fɔ nabila lutu kira tun don ibrahim kira don ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen yahaya ni isa bon kira tɔw tun bɛ ci de ka t'u ka mɔgɔw ma mais kira sallallahu alaihi wa sallam o cira ka taa bɛɛ ma i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min hadisa la ko mɔgɔ si tɛ yen ni mandenw na a kɛra yahudiya wala nasara i ma limani ale la ni sara i bɛ taa tasuma na ala tilala k'a fɔ wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira o kumana kira cira bɛɛ de ma o kumana jinɛ fara adamaden kan i wajibiyalen de don i ka tugu kira nɔfɛ mais ni e y'a bila i kun na k'e bɛ se ka bɔ kira ka sariya kɔfɛ
katatu ina fo khadru ni musa ta kira chugomi ama fo se ka ke parce que khadru ira tala ka fo ale fe minun ke ya ale ma ka yere maw ala de ale yamara ka ke o kuma na etse ko donc ala be yamara ni fendo mi kira ma yamara mi flana fana o tla ka fo ko keshu bi se ka kulu ina fo isigilen sisa francia inya be bamako la ya bo souvent keshu ilham abse ka ke shitana ka barai ya shitana abse ka jigi mo ka ingalon tigela ki i pushe ka ke kodoka imai alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzuhum azza mai ko yali mai ka fo ne be shitana ci kafuru ka bu lama oda ta do bito wajula jama be kulo ka be fendo fo ala lete min kalama bon ni ya bla kuna ka fo mu'minu ika dusukona yeli ko o de se ka sharia wara yelema ati ka sharia wara yelema ala be kaba ko ko nge islama ye mu'minu ye ina fo umar tora khutba la ko ya sari al jabal dona ta hadisa dona bacha matara kunno duskun de ayi anye masari ayi ko ni duskun ya ayi ala yo ilham do duskun ada de bafo mais ati sharia do yelema ati bla fana ka kira ka sharia do dogoya ina fo anta o chama be u bana juma selo ma chogomena arsa ala kan bes sababama ala kan don na fama dama ala kan don na fama dama o bi adopse ka fo ko ne kira sallallahu alaihi wasallam ayi raya nana masugula o bi nana dina do dia sugula o bi nana wurudi do dia sugula ya comme se kanike ina fo ibn arabi mo chama la fili chogomi aka keto sahibul fusus ya ka fo kale kira sallallahu alaihi wasallam kira nana kitabu indama ka fo ni ya moray ka mo kete kira se kana sebenu de makasoro kira yere nyenema sallallahu alaihi wasallam kira kunti sebeni ke o akunti sebeni ke mais o ben galon tike ka da kira la o bien ka fo ko nye kira nyeni nye ko nana doro kana wurudi ndi ango di mugoma eni kira kumbe yeni nya fatulen kofe amuso no ya amba Aisha otuma yo parce que kira fatura ka amba Aisha to santan segi amba Aisha shi chama soro kira kofe fa fatura Abu Hurairah ta sellaka bon amba Aisha me se shi so mi ngono kira tumo so de kono akaburu de be ama wuli kan no nofe Sayyidina Umar fagara ma wuli kana una na Usman ka yoro mine tle binani ko Usman faga Madina kono amana Ali fagara Iraki kono amana bo hadisa ngini na Bukhari nuni ka ko ulu fananye olu ye cɛsiriw kɛ fɛn na kira ma na olu ma ɲɛni ye k'a fɔ ni hadisa in ka kɛnɛ ni ma kɛnɛ kiti dɔw yɛrɛ gɛlɛyara sahabaw bolo i n'a fɔ kɛlɛ la tu tiɲɛ tilan dɔw a ma na ko nin kɛra bon cogo di kira bɛna an ka waati laban in na k'a fɔ ko dɔ ma ɲɛ nin di ma nin di mɔgɔw ma bon hadisa kɛnɛmaw bɛ yen k'a fɔ kira b'i ye sogo la ya sitana tɛ se k'a yɛrɛ yɛlɛma hakɛ to sitana tɛ se k'a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ ale ye mais an ye kira sallallahu alaihi wasallam sogola atina dina kura dima ati kiti kura dima o kuma na o ye sufiya laban kɛ sogokan de ye ni an ni kuma no fɛ ni dɔnni ye n'a fɔ b'a fɔ cogo min ko iza talabuni bi ilmi alwaraq barastu alaihim bi ilmi alkhiraq n'a ye olu ɲininka ni sɛbɛnni dɔnni ye o kuma na olu bɛ na n'an ye kabako dɔnni ye min bɛ k'u la u sigilen bɛ fɛn minnu ye parce que u b'a dɔn dɔnni ɲini a ma nɔgɔn ya dɔnni ɲini ma nɔgɔ olu b'a fɔ sisan ko ulumuna bila wasita olu kɔni bɛ dɔnni minɛ direct de ala la fo dɔw b'a fɔ k'u sigilen o ɲɛ bɛ lahul mahfuz la wala an sigilen an ɲɛ bɛ nin na wala an sigilen an ɲɛ bɛ nin na o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sababu ɲuman ka ɲi ala ka hamina ko nɔgɔya bon filanan fana i se k'i ka karamɔgɔ ɲininka i ka tugu karamɔgɔ nɔfɛ de k'a bato n'a ye fɛn o fɛn fɔ hali n'o ni sariya tɛ kelen i kana kuma o tɛ se ka ɲɛ dɔnni na o mais bɛɛ bɛ fili mais olu fɛ u ka dɔnnibaga tɛ fili i n'a fɔ situw fana fɛ olu ka dɔnnibaga tɛ fili bon olu fɛ ni saritiw de b'u bolo a kitabuw kɔnɔ u bɛ kuma caman kɛ u ye kitabuw caman bɔ i n'a fɔ don an kuma n'u kan seko kan ka labato cogo min a kan ka bato cogo min a kan ka kɛ cogo min a kan ka kɛ cogo min na hali n'a ye kojugu kɛ e kana kuma i kana ɲininka i kɔni ka to a nɔfɛ dɔrɔn n'a ye fɛn o fɛn fɔ bon an b'a fɔ fɔlɔ taw dɔnni tun b'olu la mais bi ta ninnu e bɛ tugu o nɔfɛ cogo di mɔgɔ min yɛrɛ tɛ se ka hali kuranna kalan i bɛ se ka tugu o nɔfɛ cogo di o tuma n'i ye seko kanu cogo dɔ la ko la k'i ka karamɔgɔ kanu cogo dɔ la i bɛ taa bila ala place de la o parce que n'a ye nkalon tigɛ i bɛ tugu a nɔfɛ o nkalon na n'a ye nkalon tigɛ i bɛ tugu a nɔfɛ o nkalon na o tuma na ala ka sababu ɲuman ka ɲi ala ka hamina ko nɔgɔya o tuma na sitana nan'u kɛlɛ min kɛ k'u bɔ dɔnni sira kan o tuma na
o ye diinɛ yɔrɔ caman bɛɛ bon filanan tuguni sitana nana mun don sufiw la o de kɛra cɛni cɛjugu fana ye iddi'a'u tawakkul wa qat'u al-asbab k'a fɔ ko adamaden i k'i wakiliya siri ala la i kana sababu yɛrɛ ɲini i sigi misiri la dɔrɔn k'i ka wurudi kɛ don haliwa la i ka tile 10 kɛ ko n'i bɔra dɔrɔn i gɛrɛjɛgɛ bɛ na bon an b'a fɔ o silamɛya tɛ sɔn o ma parce que an ka diinɛ ye baara diinɛ de ye mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna a bɛɛ tun bɛ baara kɛ an delila ka kuma o kan an delila ka kuma o kan al kɛlɛkɛyɔrɔw la ala b'a fɔ hali silamɛw ma wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa an ka labɛnni kɛ kafiri ninnu na fanga seko damajira la an seko la kan'i sigi k'i bolo da kɛlɛkɛminɛnw dilan i yɛrɛ labɛn i b'a dɔn cogo cogo jugu t'i to yen don dɔ la u bɛ na wa hali n'o bɛ gɛrɛ kɛyɔrɔ la a ye gurupu tilan 2 ye dɔ in ka juguw kɔlɔsi i bɛ seli ni gurupu dɔ ye mɛ ni e y'o to yen ala tilala k'a fɔ an ye kuranna kɔnɔ famshu fi manakibiha an ka taama dugukolo fanw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ala ka gɛrɛjɛgɛ ɲini mɛ n'aw ko non ko mɔgɔw ko hali n'i ma baara kɛ ko ala b'i balo o kumana an b'a fɔ o dora sufiya kɔnɔ kɔfɛ de o kɛra kojuguba ye hali bi an ka sufi denmisɛn minnu bɛ mali la a kɛra bamakɔ a kɛra segu i ka t'u ka yɔrɔ la sufi bilal kamalenkɔrɔ falenw de bɛ taa tile o bɛ se ka dɔgɔkun ta dɔw san o bɛ yɔrɔ in na dɔrɔn o tɛ taa yɔrɔ la o tɛ bouger wulada fɛ ka zikuru da musomanninw bɛ sigi côté dɔ in na cɛmanninw bɛ sigi u bɛ dɔnkiliw da bon n'o kɛra mɔgɔ tɔw bɛ to ka taa o sɔn u bɛ taa fɛnw di ninnu kɔni ala jɔɲumanw ye hali u banna diɲɛ na hali u tɛ baara kɛ peut-être olu hakili k'a fɔ n'i ye baara kɛ o kɔrɔ ye ko diɲɛ nege b'i la o kumana an b'a fɔ silamɛya k'i jigi da ala kan o yɛrɛ de ye baara ye n'i ye baara kɛ hali ni e ye sɛnɛ kɛ k'i ka malo dilan ka ɲɛ i bɛ dugawu kɛ ala kana tiɲɛnifɛn don a la o de ye tawakulu ye parce que hali nasara la u bɛ foro baara kuma dɔ ni san nana baaradu bɛ jigin baaradu an b'a fɔ bamanankan na san bɛlɛnni a b'u ka fɛnw caman tiɲɛ an bɛ fana o bɛ se ka kɛ fiɲɛ bɛ na a b'i ka ɲɔw kari mɛ ni e yɛrɛ ma ɲɔ siyɛn dɔn ou bien ka taa karamɔgɔ nɔfɛ sɛbɛnden dɔ di an bɛ taa don n ka foro la e ma foro bin bɔ e ma fɛn wɛrɛ kɛ ka i jigi da filankafoya baara kan o kumana olu nana ka na ni sababu de dayɛlɛ mɔgɔ ye ko adamaden ma kan ka i jigi da foyi kan tiɲɛ don i t'i jigi da foyi kan fɔ ala mɛ ala ko an ka baara kɛ hali juma na ni juma jigira an ka bɔ an ka taa an ka baara kɛ an ka taa an ka gɛrɛjɛgɛw ɲini o de y'a to seyidina bakari don min na a bilala fanga na sɔgɔmada joona fɛ a wulila a bɛ ka taa sugu la a tɔgɔ bun sahib a ko ten a ko k'a ye seyidina bakari tun bɛ ka taa fɛ ale tun bɛ fini feere de kɛ i n'a fɔ an fɛ u bɛ fini da kan na dɔw b'a da nɛgɛso kɔfɛ ka yaala n'a ye sugu la seyidina umar n'a a bɛnna umar ani abu ubaida ibn al-jarrah ko abubakar ma i bɛ taa min a ko n bɛ taa sugu la o ko mɛ i bɛ taa mun kɛ sugu la e de kɛra jamana bɛɛ président islama jamana bɛɛ a ko mɛ n bɛ n ka denbaya balo cogo di parce que ninnu tun tɛ sɔn k'u sɛmɛ foyi la bon nin ye baara de ye k'a fɔ nin ye baara de ye o de y'a to nabiɲumanw i y'a dɔn ni jigida ala kan don nabiɲumanw bɛ bɛn ɲɛ mɛ olu tun bɛ baara kɛ nabila ava adama sɛnɛkɛla kun don nuhu ani zakariya olu tun ye minizew de ye nabila idrisa ale tun ye tailleur de ye nabila ibrahim ani lutu olu tun ye sɛnɛkɛlaw de an delila k'a fɔ fana nabila dawuda tun bɛ nɛgɛ de gosi a bɛ nɛgɛ dileki a b'a feere k'a ka balo bɔ a la tila ka sun n'a ye bi sun a bɛ sini bila musa ni shuaibu ani kira sallallahu alaihi wasallam olu bɛɛ tun bɛ baganw gɛn o tuma n'aw nana sisan ka ban baara ma k'a fɔ dɔrɔn k'i ka don misiri la ten dɔrɔn an b'a fɔ o tɛ se ka kɛ i b'i ka nafilaw seli i b'i ka faridaw seli hali n'i bɛ baara yɔrɔ la i bɛ se ka ala wele ala yɛrɛ y'o fɔ sahabaw ma kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko cɛw kun don u ka feere an'u ka sanni a t'u bali ala ko suma na hali n'i bɛ sugu kɔnɔ astaghfirullah subhanallah i bɛ se ka nin bɛɛ fɔ nin si t'i bali o de y'a to Saïd bin Musayyib ale ko de ko ni mɔgɔ min banna baara ma e y'o ye bɛ misiri kɔnɔ ka métier kalan dabila ka tila k'a to mɔgɔw bɛna sarakati d'i ma k'i bɛ jate dɛlikɛlaw de fɛ o de y'a to imam ahmad ala ka jɛnbɛ ka bɔ a ma alimanba 4 dɔ la 1 don cɛ dɔ nana ma ko n bɛna taa heji k'an jigi da ala kan foyi tɛ n kunna a ko n'o don k'o ka nɔgɔ k'i kelen bɛ taa parce que fɔlɔ mɔgɔ bɛ taa ɲɔgɔn na wala u bɛ t'u sen na ni yɔrɔ min ka surun k'i kelen ka bɔ ka taa cɛ ko non ko groupe dɔw bɛna taa ale b'olu kɔnɔ a n'olu bɛ jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ko n'o don i jigi da ala kan dɛ k'i jigi da bɛ olu pɔsi kɔnɔ fɛn de kan i jigi da bɛ olu pɔsi kɔnɔ fɛn de kan o kumana silamɛya a ko an ka baara kɛ mɛ sufiya nana laban na m'a fɔ n bɛ segin a kan dɛ n ko sufi dɔnnibagaw tun bɛ u bɛ siran ala ɲɛ mɛ kɔfɛ ta ninnu nana mun kɛ
nafolo nana ja u ye ka tila ka ban baara ma o kuma sitana nana mun dɔw la tuguni k'o nɛgɛ ka bɔ dugu kɔnɔ parce que fɔlɔ ta ninnu dɔw u banna dugu kɔnɔna na fɛn jumɛn kama parce que dɔw b'a fɔ ni ne bɛ mɔgɔw cɛ ma n bɛ tɔɔrɔ et puis mɔgɔ juguw ka ca hali tubabu dɔw bɛ ten ni tant que dunanw bɛ ka caya yɔrɔ la u ka mankan bɛ caya u bɛ taa du ta fo dugu fan wɛrɛ fɛ munna parce que o la ni mɔgɔ ma doro ka i bɛ se k'i denw mara ka ɲɛ mais n'i bɛ cité kɔnɔ denmisɛnninw bɛ ani mɔgɔ dɔw bɛ don ɲɔgɔn na n'i ma jija a kana na kɛ bande ye bon olu nana u bɛ taa kɔfɛ ka t'u ka sow jɔ mais olu tun équipélen don u bɛ mɔgɔw kalan u bɛ darisow d'u ma bon o kɔfɛ o m'u bali juma tagala o m'u bali jama seli la o m'u bali banabagatɔ lajɛ la o m'u bali janaja tagayɔrɔ la parce que janaja tagali i bɛ barajiba sɔrɔ i taara janaja kɛyɔrɔ la i selila kan i bɛ qiratu ɲɔgɔn sɔrɔ kulu ɲɔgɔnna baraji i tilala ka taa fo kaburu don na fana i bɛ dɔ sɔrɔ mais sitana ka kɛko a sina ka don n'o cɛ ne ko sisan k'i bɛ t'i sigi kungo kɔnɔ k'i b'i ka ala bato e ba b'i kɔfɛ dugu kɔnɔ ye e bɛna bangebaa labato baraji sɔrɔ k'a sɔrɔ kira sallallahu alaihi wa sallam Muawiya dɔ taara nɔfɛ Muawiya bɔn Abi Sufyan tɛ Muawiya wɛrɛ de don a ko kira ma n bɛ fara e kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a ko i bangebaa fila bɛ yen a ko hɔn a ko t'u kɔrɔ i ka t'u ladon bon aw ka taa an ka nin sufi ninnu ka jamaw lajɛ minnu bɛ k'u digi minnu bɛ k'u fifa est ce que olu bɛ se ka taa nin kɛ u masaw ɲɛ o tɛ se bon o ye fɔlɔ ye filanan olu yɛrɛ karamɔgɔ ninnu caman bɛ yen bi an bɛ sufiya tɔgɔ fɔ minnu na u bɛ se ka taa juma seli wa o tɛ se jamafɛ seli don o tɛ se k'o kɛ n'i y'o ye dɔrɔn peut-être faama dɔ bɛna na u jɛra ka jama seli banabaatɔ dɔ ma kɛnɛ u bɛna t'o la wa o tɛ se ka t'o lajɛ bon fɛn o fɛn k'i sama ka se alijinɛ ma sitana sera ka don u n'o bɛɛ lajɛlen cɛ bon n'o kɛra a tɔ bɛ kɛ jumɛn ye u b'a fɔ n'an ka riyada kɛ n bɛ don haliwa la kelen ou bien n bɛ nin kɛ surtout mali yɛrɛ ta parce que o basera moriya de kan an fɛ yen ta sufi ninnu caman bɛ yen i b'a ye karisa bɛ yen nin kɛra waliju ye i b'a sɔrɔ batuta mori dɔ dɔrɔn a ye samiriw kalan walama seyifi b'a bolo a nasira wɛrɛw a b'a fɔ i taa kitabu in kɔnɔ a zawawura dɔ a duwawu bɛ yen i k'i sigi a kan ni maa o maa donna i juguya la dɔrɔn o bɛ sa o de y'a to u b'a fɔ ten hali ni n'u cira ɲɔgɔn k'i b'u ka tiɲɛ fɔ u b'a fɔ u ka jama ye a ye karisa to yen ne kɔni jigi da bɛ ala de kan ni mɔgɔ mɔgɔ ye nɛnɛ a kana a tigi nɛnɛ parce que u ka kɛ u b'a dɔn u tɛ ala nɔfɛ o an b'a kalama kojugu i bɛ taa sɔrɔ seyifi b'a bolo a b'a baara jugu kɛ ka jinɛ kafiriw sɔn ni n'o kɛlɛla dɔrɔn n'i ka mobili ma bɛn n'i ye tasuma b'i ka yɔrɔ minɛ ka sɔrɔ mɔgɔw ye kira gɛn ka bɔ Maka a taara san 10 Madina a nana segin ko mɔgɔ kelen dɔw sɔrɔ u ma sa faama wuluw la a yafar'u ma fana mais a b'a fɔ dɔrɔn anw taw b'a fɔ a ye ninnu to yen yanni san wɛrɛ cɛ a bɛɛ lajɛlen dala dumuni bɛ dɛsɛ subhanallah ala k'an bɛ sababa ma o kumana o ye itizalu kɛ ka bɔ mɔgɔw la ni wurudi juguw ye bi karisa bɛ barohutu dɔn barohutu khawatimu segi b'a bolo a betu b'a bolo i yɛrɛ b'a tɔgɔ ye i b'a dɔn nin tɛ ala tɔgɔ ye e bɛ se k'a fɔ bi ya hin wa ya yu hin wa ya khayra bani i ya hin tɛ ala tɔgɔ i yɛrɛ b'o dɔn o kɔni tɛ alahu ye fiyewu parce que n'i ma kalan n'i ye madrasa dɔɔni kɛ o b'i nɛgɛ ko nin ye ala tɔgɔ yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn jinɛ tɔgɔ don o bien o b'a fɔ karisa donna hamu haliwa la a ye tile 11 kɛ a bɔra a tilala ka don a ye tile 11 o tile 11 kɔnɔ a tɛ jolimafɛn dun bon kira dun sallallahu alaihi wasallam sogo tun ka di kira ye fo Khaybara kɛlɛ la o ye pɔsɔni kɛ sagaworo la k'a d'a ma mais anw ka nin karamɔgɔ sekoba in caman bɛ yen u bɛ nin fɛn ninnu de baara ko karisa ko hamu dugulen tɔgɔ k'a sɔrɔ jinɛ kafiri de don mais ni kumana dɔrɔn ko non ko am lahalamahu do mais aham saga ko ayi ko ye Allahu ye i y'a ye u bɛ taa ɲagami k'a d'i ma ou bien ko nin aye ko min ye Muhamadu ye mais e b'o ɲagami cogo di ala dun ko kuranna kɔnɔ walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ala tɔgɔ sanumanw bɛ a ye ala wele ni a ye a ka mɔgɔ to yen minnu bɛ ka ala tɔgɔ jɛngɛ k'a yɛlɛma parce que mɔgɔba min b'an fɛ yen bi ko an bolo f'an b'a caman na a min tɛ ka jinɛ bato o ka dɔgɔ dɛ o ka dɔgɔ mais o ye nin bɛɛ de ta k'a dɔn ko karisa kɛra seko ye o de y'a to n'ale sigira a b'a ka maire dɔ sigi dugu dɔ la n'o ye mukadamu ye bon toujours contact b'a n'o cɛ mɔgɔ joli sɔrɔla ɲinɛ mɔgɔ hakɛ joli sɔrɔla ɲinɛ i sera ka n ka nin wurudi di ninnu ma n delila ka nin fɔ whatsapp la n ko a ka farati wurudi kura in caman na a wurudi dɔw bɛ yen kuranna kalanw b'a la nafila seliw k'i ten turulen i ka kuranna kalan kira k'i kan'o kɛ olu ko k'i k'o kɛ parce que tuma dɔw bɛ wurudi kura dɔ d'i ma min bolo la aya keto parce que ton commencera ka connexion tu commencera ka tɛgɛ tan kan bɛ taa fɛ o kumana sitana nana don o ni juma seli cɛ ani jama seli cɛ i y'a ye bon o kelen min kɛ u nana ka na tawakulu don la sisan n'i tɛ taa juma na bilen i tɛ taa jama seli la e bɛ sigi so kɔnɔ a bɛ kɛ kalanbaliw kɔnɔ ko karisa bɛ balo cogo di o de bɛ kunfinw kamana guwan
n'o kɛra olu bolo ta o b'o cɛ ka taa di e ma. Bon sisan sitana nana don mun na u caman nana ban furukɛ ma fi tarki nikah. I b'a ye ni nazaraw ka taga sira dɔɔni sitana y'u fili fo kana se ka kɛ wahadatul wujud wala kana se ka Isa yɛrɛ ka Ala den o bɛɛ nana don sofiya kɔnɔ an ka mɔgɔw bolo. C'est vrai hein? Yeah. Sisan kira ko sallallahu alaihi wasallam tana kɛ ho tana salo. An ka furu kɛ pour que an ka se ka denw sɔrɔ. Ou bien ankihu fa inni mukathirun bikum. Ou bien ay furu kɛ lahara ne bɛ waso ni ka manden caya ye. Bon riwayaw ka ca a la. Yeah. A tilala kana tuguni an nikahu min sunnati. Furu kɛli ale ka sunna de. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ni maa min y'i kanu ka bɔ ale ka sunna ma i t'ale dɔ ye. Bon cogo de bɛ se ka na tile gan fɛ ko non ne tɛ furu kɛ ni ye furu kɛ peut-être n bɛna den dɔ sɔrɔ o bɛna kɛ den jugu ye o bɛna se kungo ma lahara ni diɲɛ bɛɛ tun y'a kɛ ten est-ce que an bɛ caya? An tun tɛ se ka caya. Ni se b'i ye i ka furu kɛ o de fɔra ya ma'ashara shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Al-ba'a bima'na al-manzil. So b'i bolo ka muso bila a kɔnɔ wala se b'i ye dɔw kɔ tɛ fa innahu aghaddu lil-basar wa ahza lil farj. O bɛ se k'i ɲɛ tanga a bɛ tila k'i lamana tanga ka bɔ i jɛnɛya ma. Faman lam yastati fa alayhi bis-sawm. N'i ma se k'i ka sun ka to ka sun fa innahu lahu wija. O bɛ se k'a minɛ ka bɔ Ala kota ma. Bon e nana sisan k'i tɛ nin kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw nana kira ma sallallahu alayhi wa sallam u nana ko kelen ko k'ale tɛ furu kɛ dɔw ko ne tɛ sunɔgɔ su fɛ bilen mais su bɛɛ kɛ nafila la dɔw ko ne yɛrɛ bɛna sun de n tɛ dumuni kɛ bilen. Kira ye Ala tanu sallallahu alayhi wa sallam a ko o kumana mɔgɔ jumɛnw ka kiti bɛ di parce que kira tun tɛ mɔgɔ ta ten direct k'a fɛ ni ko kɛra a b'a fɔ mɔgɔ jumɛnw parce que ale yɛrɛ b'u cɛ ma mais kɔfɛ hadisa dɔnnaw nana jarhu ta adilu don a la n'i ma dɔw ta o tɔgɔ ma a ti dɔn. Kira ko ne n bɛ seli n bɛ sunɔgɔ su fɛ a bɛ su tila saba ye a bɛ kelen kɛ Ala bato la ka kelen sunɔgɔ i ni ka hakɛ b'i kan ka tila ka kelen kɛ n'a furu an baw ye a furumuso ye a ko n bɛ sun don n bɛ don dɔw bila sunkalo ko tɛ nafila sun a ko n bɛ furu kɛ fana o de ye ne ka taabolo ye bon ni kira sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka sahabaw bon kɔfɛ cogo d'anw bɛ se ka na ka n'o bɔ yen k'a fɔ ko n'i ye furu kɛ a bɛ se k'i kungo gɛlɛya a bɛ se k'i kɛ tan i n'a fɔ nazaraw y'a kɛ fo a tilala ka taa k'u bolo tiɲɛni i b'a ye ko mon père ma furu kɛ mais à la fin a bɛ tila ka taa bɛn denmisɛnninw kan cɛmanninw kan e ko i tɛ furu kɛ Ala dun ye adamaden dan ka fɛn dɔ de bila a la o sababu o basili sababu bɛ bɔ mun na o ye furu kɛli ye o de y'a to Imam Ahmad bin Hanbal ko ten a ko laysa al-uzubatu min amri al-islam fi shay. A ko cɛgɔnaya ka ban furukɛ ma a k'o tɛ silamɛya dɔ ye abadan silamɛya dɔ tɛ. O de y'a to a ye Bishr ibn al-Harisi ye dɔnnibaa dɔ bɔ silamɛya b'a la a ma furukɛ a ko ko ni nin tun ye furukɛ ko nin tun a tun b'a ka ko dafa ko ni mɔgɔw ye furu dabila a ye nin de fɔ dɛ ni mɔgɔw ye furu dabila o tɛna se ka heji kɛ o tɛna se ka nin kɛ bon Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala ka hamina ko nɔgɔya. Bon an fɛ o caman de bɛ yen n'i taara u ka sufi tɔnda ninnu na hali ni mɔgɔ yɛrɛ taara n'i y'a minnu ye karamɔgɔ in kɔni muso caman b'a dɔw bolo yɛrɛ a ka ca 4 ye mais i bɛ taa sɔrɔ garibuw caman de bɛ yen baliku kɔgɔlenw u bɛ tile zikirida ni fɛnw na bon o tɛ ka den sɔrɔ o tɛna furu kɛ bon à la fin musomanin minnu bɛ yen k'a bɛ zikirida ni fɛnw na aw yɛrɛ dama de bɛ bɛn ɲɔgɔn kan silamɛya dun ma nin fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye tuguni ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ. Bon ne nana ban furu kɛ ma sisan n'Ala ye furu nɔgɔya i ye furu kɛ a b'i dɛmɛ fɛn caman na i bɛ dɛsɛ ko dɔ la i denw b'o sɔrɔ hali yan mɔgɔ caman nana tubabula k'a bɛ wari ɲini a mɛnna yan mais o ye den dɔw sɔrɔ denw de kɛra sababu ye tugun ka ko caman k'u ye n'olu tun nana k'u tɛ furu kɛ dun bon a tun bɛ kɛ parce que fɛn o fɛn bɛ na mɔgɔ si tɛ ko dogolen dɔn ni Ala tɛ o tumana silamɛya na fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ se k'i dɛmɛ Ala ko la o ye dɔnni de ye n y'o fɔ ka sɛgɛn n bɛ segin a kan tuguni dɔnni de bɛ adamaden dɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la o tumana silamɛya ma an bali dɔnni ɲini na abadan a y'o fɔ yɔrɔ bɛɛ silamɛya ma an bali dɔnni ɲini na i bɛ karamɔgɔ ye k'a fɔ ko ko dɔnni t'a ɲɛ ye nin t'a ɲɛ ye a bɛ fɛ ka fɛrɛ aw de ma sinon n'i ɲɛsin dɔnni ma ka dɔnnibagaw ɲininka a ka ca na i tɛ fili
Ah, en tout cas. Akacha nabi ka ala bato ke cogo min na I tɛ fili o kumana silamɛya basen bɛ dɔɔni ɲini de kan o de y'a to an ko an bɛ fɛn fitinin fɔ a la parce que sufiya bolofaraw ka ca Naqshbandiya ni Shazaliya ni Sanusiya ni a ka ca an tɛ se k'a bɛɛ fɔ k'a ban ko an b'u ta kelen kelen mais fɛn caman donna a kɔnɔ anw fɛ yen o tɛ ala ko ye o tɛ ala ko ye parce que o bɛ kuma caman ta ka hadisa dɔw yɛlɛma k'a fɔ sisan ni ala bato I taamasenw bɛɛ de kɛra ala ka taamasen I kumacogo o b'o yɛlɛma k'olu kɛ wahdatul wujudi ye ko ala bɛ fɛn bɛɛ la ka tila ka na o yɛlɛma ala tɛ fɛn bɛɛ la o tɛ se ka kɛ o y'a ye n'o kɛra kaba dɔrɔn I ye ala kɛ kogo ye I y'a kɛ fɛn bɛɛ ye bon o bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ na wala kana fɔ yɛrɛ an ka bato in kɛ kun o ye muhamadu ko de ye bon muhamadu yɛrɛ o bɔra ala nɔrɔ de la I n'a fɔ u b'a fɔ cogo min ou bien ko ni diɲɛ danna o de kanu kama k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ hadisa minnu b'a la hadisa kɛnɛmanw tɛ yɛrɛ y'a ye hadisa kɛnɛmanw tɛ n'a ka di I ka taa al-fawaid al-majmu'a ala al-hadith al-mawdu' Shawkani ta ni dora kɔnɔ I bɛ fɛn ninnu caman ye k'a fɔ nin tɛ hadisa kɛnɛmanw ye hadisa dɔnnaw bɛɛ bɛnn'u kan bon o bɛ na ni nin siraw de ye k'a fɔ walama o de ye ala nɔrɔ ye f'u b'a fɔ ko bani bɔra ala nɔrɔ la wala karisa bɔra ala nɔrɔ la foyi ma bon ni ala nɔrɔ ye bon n'i y'o fɔ I ye tiɲɛni de kɛ parce que n'i ko karisa bɔra ala nɔrɔ la o kɔrɔ ale yɛrɛ de ala y'a dɔ b'ale yɛrɛ la parce que fɛn nɔrɔ y'a dɔ de ye o y'a ye nazaraw ye Isa kɛ ten o de y'a to kira ye kangari d'an ye sallallahu alayhi wa sallam la tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam ya an kana ale tano I n'a fɔ keretɔn Isa kɛ cogo min o tora bonya na k'a bonya na fo kana kɛ ko ala den don ko parce que ko fa t'a fɛ n'o don ala y'a fɔ adama dan n'a bolo barikama ye min ni ala yɛrɛ ka kan bɔgɔ la fa tɛ adama fɛ ba t'a fɛ mais est ce que o ye adama kɛ ala den dɔ ye ala bɛ kabako kɛ min ka d'a ye o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an ka batow minɛ ya rabbi nin sufi ninnu ka kana nɔgɔya u ye k'u segin ka taa dɔnni ɲini ma ya rabbi ala m'o kɛra k'u segin ka taa dɔnni ɲini ma ya rabbi ala m'o kɛra parce que an y'o de fɔ n ko dɔnni de ye fɛn bɛɛ laseli ye dɔnni de ye fɛn bɛɛ laseli ye tant que n'i ma kalan kana kalan dɔɔni kɛ k'a bila parce que dɔnnibaw ko ten ko qillatul ilmi fitna ko dɔnni fitinin ye fitna de o de y'a to mɔgɔ ma bɛrɛ kɛ dɔnni na a tigi ja bɛ gɛlɛya hali n'a kumana a b'a fɔ ko n tɛ fili ko ni filila ko mɔgɔ tɛ se k'ale ka fili fɔ o tɛ yen dɔnniba hakika bɛ siran de a bɛ siran hali kuma ɲɛ ni kuma ma na dɔrɔla tɛ a tɛ fɛ ka kuma na o kuma ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɔ minnu ye kalandenw ye ka dɔnni nafama d'a ma ya rabbi ala m'o kɛra ka dɔnni nafama d'a ma ya rabbi ala m'o kɛra ka diinɛ laseli ka kalan nɔgɔya an ye ne y'o diinɛ lusulu ye ala m'o nɔgɔyara an b'a fana fɔ mali dɔnnibagaw fana an k'an jija tiɲɛna parce que nin y'u ka jihadu kɛnɛ de bi bi in na dɔnnibaa tɛmɛna k'a daminɛ hali imam maliki ka waati ahlul kalami mɔgɔw tun bɛ yen parce que u bɛ nin mɔgɔ ninnu de wele ko ahlul kalam sufiw dama tɛ dɛ ko kumakɛlaw i b'u ka kasɛti bɛɛ n'u ma dɔnni nɛni u b'a fɔ barika tɛ dɔn parce que kuma dɔrɔn o tɛ na ni dɔnni ye bon n'o kɛra ala bɛ o waati tile dɔnnibaw lajarabi i n'a fɔ Ibn Taymiya ala ka hinɛ na a tile la siyaw tun ye fanga sɔrɔ rawafid i n'a fɔ minhajul karama tigi Ibn al-Mutahhar al-Halabi ale kitabu caman b'o ka se ka fanga don siya la fo ka jamana dɔ président bɛɛ yɛlɛma ka kɛ siyaw ye mais Ibn Taymiya ninnu nan'o jija fo a ye kaso kɛ a fatura ka to kaso la Suriya ma nana kitabu bɔ minhaj sunna nabawiya fi naqd kalam shi'a wal qadariyya dɔnnibagaw yɛrɛ sɔnna hali minnu yɛrɛ tun tɛ Ibn Taymiya fɛ fil aqaid aqida ko la i n'a fɔ ani ashayiraw cira ɲɔgɔn na dɔnnibagaw tilala ka na tiɲɛ d'a ma a yɛrɛ jugu n'i ye kitabu yɛrɛ daminɛ lajɛ a yɛrɛ jugu dɔw ko k'i kɛra sababu ye k'an tila sitiw la mais a ma dan o dama ma a ye kitabu dɔw sɛbɛn hali a ma se ka furu kɛ ala ni kaso fɛ a ye kitabu dɔw sɛbɛn ila ahli hama risalatul hamawiya aqidatul wasitiya ila ahli wasit dugu la ila ahli tadmur ala aqidatu tadmuriya ka lettre sɛbɛn k'a bila ka taa dugu den dɔn minnu bɛ ka tiɲɛ i n'a fɔ mali bɛ cogo min bi o de y'a to an bɛ welekan min bila ka taa an ka karamɔgɔw ma u ka munumunu ka bɔ fana u bɛɛ kana taa to bamakɔ kɔnɔ parce que an ka segu burusi kɔnɔna caman bɛ yen ɲɔnɔ mara ka taa bila mara la ka taa san mara la dugu caman bɛ yen hali bamakɔ kɔfɛ la kolokaniw parce que mɔgɔ ninnu caman bɛ yen u bɛ taa aw sɔrɔ a b'a ka diinɛ ni ala bato la n'a ka sɛnɛ a ka sira tɛ dɔ wɛrɛ la mais dɔ bɛ na bi a b'a fɔ ko ne nana ni tɔrika dɔ ye ko fo a ka don o de la a ka baya k'ale c'est comme e bɛ silamɛya min na o tun tɛ silamɛya ye bon burusi kɔnɔnaw de don mɔgɔ hami bɛ ni halala ɲini ye olu ka sira tɛ ko caman na bon nin bɛ bɔ sisan n'a ye dugu caman sɔrɔ a bɛ n'i daga sisan bamakɔ parce que a b'a dɔn a ka san balo bɛɛ bɛ bɔ burusi de kɔnɔ ka na ale fɛ yen a fɔ a kɛra sababu ye burusi kɔnɔ mɔgɔw bɛ sɛnɛ kɛ k'u musow n'u denw jɛ a la olu minnu bɛ tobili k'u ye o tɛ se k'ale ka fini san
u ka sɛnɛ kɛ malo la k'a di u musow ma u b'o bɔrɛ 10 bɔrɛ 20 k'a don mobili kɔnɔ ka na di o sekow ma bon ka keko san kɔnɔ don 2 bɛ yen mawuludi don ani ziyara don ko fo san o san de ye min bɛ karamɔgɔ nɔfɛ i kana ziyara k'ale la i ma i ka taa fa kaburu la ou bien i ka na yɛrɛ bon e dun bololankolon tɛ se ka na b'u ka keko fana ni min sara ko su ka don a ka so kɔnɔ ni so jɔr'o kun e bɛna sisan ko nin ye karamɔgɔ denw ye e natɔ fina dɔ di olu bɛ balo e la o denw bɛ balo e la o kumana karamɔgɔ a ye wuli a ka don burusiw kɔnɔ ni se bɛ minnu ye a ka parce que burusi kɔnɔna caman bɛ yen olu tɛna telefɔni fɛn lamɛn k'o t'a ka wajuliw sɔrɔ u t'a ka wajuliw sɔrɔ bon anw ka radio privé wala Mali télé o wajulikɛla minnu sago bɛ u yɛrɛ la a caman majorité de y'o ye minnu bɛ ni faamaw ka di walama minnu bɛ taa u ka furaw publicité wala u b'u to wajuli la dɔrɔn k'u bɛ fayida di batiniya mɔgɔ ka nkalon tigɛ dɔrɔn ka da kuranna na wala isa wakati gindo bɛ n bolo n'i y'a ni zɛgɛnɛ sun don ɲɔgɔn na est ce que kira yɛrɛ tun bɛ zɛgɛnɛ dɔn hali n'a b'a dɔn kira y'o fɔ an ɲɛna yɔrɔ jumɛn sallallahu alaihi wasallam kuranna bɛ kalan i bɛ baraji sɔrɔ a la harifu kelen i bɛ baraji 10 sɔrɔ mais anw farafinna yan an ka mɔgɔw ye diinɛ yɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye la hawla wala quwwata illa billah fo kana kɛ sababu ye kana akidaw tiɲɛ i yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw ɲininka o t'a dɔn yɛrɛ o bɛ min fɔ bilen bon a kelen o kelen fana jeliw b'u nɔfɛ k'u tanu bon kama o yɔrɔ an b'a dɔn diinɛ tiɲɛna karamɔgɔw ni an ka anw minnu ye kalandenw ye an b'a ɲini aw fɛ a ka bɔ ka kuma a bɛ ka dɔ kɛ mais hali sisan a kana sigi a fana kana sira nɛnɛkɛlaw ye karisa bɛna zikiri danna kan bangebaa nɛnɛ a y'o n'o kungo to ɲɔgɔn na parce que o tɛ sira o tigi b'a ka diɲɛ de kan k'a ɲini bon karamɔgɔ in fana b'a su k'a bila mɔgɔw la u fa nɛnɛ o ba nɛnɛ bon n'o kɛra ka ban mɔgɔ min tɛ sira lahara ɲɛ o ka sira bɛ a ka fili la o ka sira t'a ka fili la ya rabbi ala ka limaniya d'a ma ya rabbi ala ka limaniya d'a ma ya rabbi ala ka limaniya d'a ma an ka jamanaw k'u basigi ya rabbi ala m'o kɛra k'u sabati ya rabbi ala m'o kɛra an ka dɔnnibaa minnu bɛ yen k'u mɛn an kɔrɔ ya rabbi ala m'o kɛra minnu fana fatura n'o kɛra sababu ye ka diinɛ drapeau yɛlɛ an ka jamana in kan ya rabbi ala ka hinɛ o la ala ka hinɛ o la ala ka hinɛ o na parce que n y'o de fɔ n ko jama ko tɛ diinɛ ye caman b'o de fɔ ko jama fɔlɔ karamɔgɔ minnu tɛmɛna mɔgɔ kun t'u supporter o a bɛ taa dɔnni ɲini u fɛ n'a ye dɔnni sɔrɔ u bɛ an lasu ka kɛ dɔnni ɲini kan olu tile barika tun bɛ anw ka jamana na hali ni Mali tun ye kalo ye dafɛ jamana bɛɛ tun bɛ sun Mali kelen nɔfɛ mais bi aw minnu k'aw ye jamatigiw ye a k'a lajɛ bi hali ni Mali ye kalo ye maliyɛnw yɛrɛ dalen t'a kalo ko la kama o yɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko dɔnniw kun kɛ kun tɛ kelen ninnu tun ye dɔnni de kɛ ala kama ala fana y'u bonya don adamadenw dusukun na mais n'i y'a kɛ diɲɛ ɲini kama i tɛ lahara sɔrɔ wa i ka sɔrɔ dan bɛ kɛ diɲɛ ye wa o sɔrɔli fana i tɛ lafiya kɔnɔ dɛ parce que kuma bɛɛ mɔgɔw b'i kan ka dɔ f'i ma o kumana ala k'an ka bato minɛ ala k'an ka bato minɛ ala k'an ka jurumow yafa ala ka dɔnni nafama d'a ma an ka denbayaw fana ala k'u kana ala k'u kana o kumana an b'a fɔ an bɛna aw bila inshallah n'ala ye waati wɛrɛ jira an na an ka siyaw komi an balima dɔw ko an bɛ se ka kuma siyaw kan fana an'u ka taabolo nana cogo min ani siya yɛrɛ ye bolofara joli ye an'u bɛ k'a fɔ ko kuranna wɛrɛ b'u bolo min tɛ an ka kuranna in ye hali n'u bɛ k'o dogo Bamakɔ an na ye k'a fɔ ko olu tɛ sahaba nɛni i dun bɛ don siya la ni cogo min ye a fɛn bɛɛ b'an bolo yan u yɛrɛ ka karamɔgɔw ka audio b'an bolo yan n'u b'i latubi k'a fɔ sisan i bɛ ka da ala la ko kelen don ka da kira la sallallahu alaihi wasallam ko de cili ma ali fana de y'o nɔnabila ye k'a fɔ fana an tatabarra min abi bakrin wa umara wa usmana wa aisha wa hafsa k'a fɔ i b'i yɛrɛ saniya ka bɔ Abubakar ni Umar ni Aisha la ka tila k'a fɔ ko ninnu de bɛ tasuma na an bɛna nana a fɛnw ye ka nana audio ye ka sɔrɔ sisan k'u ka kumaw jaabi kelen kelen bi iznillahi subhanahu wa ta'ala an kɔni tɛ jamana to ta mɔgɔw bolo k'u sago k'a la diinɛ fan fɛ an bɛ min don an na an b'o fɔ ni fili fana y'an sɔrɔ min na an bɛ yafa deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ o la an b'a fɔ subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la famille, j'espère que cet audio vous a plu, j'espère qu'à Diaraoye, donc mbe fait qu'à foyer chien mbe na vidéo doke soufi ka vidéo montage kuka jugo yorola après mbe teme chio nuka shaula la baye idara ka shetane ton nu munu bora Iran kana ni dina croye Mali kono shaula la kalanete atese ka korane haya kalan konyma avec amro bloku Mali kono c'est comme Aruna Sangare anye Aruna Sangare kamankari alhamdulillah alis mayara maintenant ambe na shaula la de tamne ali idara smayara te kame kosobe réseaux sociaux kana de fana donc alhamdulillah rabbil alamin en kakma beka fanga soro machallah grâce à mon oustaz aussi grâce à la volonté de Dieu aussi donc la famille ntumbe fe kakuma kene fe nebe sufi kene dodom abe ya pari akasheko de achia wallahi bila sungaru walatia atumbe sungru de tege aben yala che
rasta ba kuna sufi do fana wa nya die odona wallahi bilay abeka tubabu muso ka wuru de la boli kenema wallahi bilay abeka katubabu muso ka wuru de la tama kenema ana kalesi oni ala te sufi kan katubabu muso ka wuru la boli kenema la bo kenema. Non mais arrêtons un peu. Vous prenez avec un rota confié, ante confié de a islamé, avec un ikraka kalanke. Donc on t'a tué Soufi Lankolo, Karamoko Lankolo, Ousmane Mandaïna Aïdara, ou Soufi là, surtout Ousmane Mandaïna Aïdara. Hein? Ebe sa Mounir Aïdara mi Fatoura. Allez beka yeres o akakavru kono, abado muba kono. Hein? Chetanemo. Donc ma foi est fana aye sabali aya nyini ko kadina don mbek ma fana en balako nous fait en balaka mbake ala manini ala ni kirafe aya nyini ka kalanke yana kata kramko lankolo voir mubo o kungulo détourner kabo fru cheka fu belaban ko jenaou aya keto du so belaban ko ire fru aya Ousmane Madani Aïdara fait aye salif keta muso kungulo nyarami labani hein nafisa tula nafi hein ka Fatoumata kebe ka furu muso ka bɔ a ka cɛ kun ka laban ko muso kelen furu moriya sira fɛ ka muso bila a ka taa ka bamuso kafuru don fo dugu jukɔrɔ a bɛɛ b'an bolo a preuve bɛɛ b'an bolo donc a karamɔgɔ shetane minnu bɛ ka jinɛw bato an b'u bɛɛ kaman kari fo lara jɔ don ala fana sɔnnen don o ma c'est pour ça ala de bɛ ka kɛ an ka kuma bɛ ka don mɔgɔw la mɔgɔw bɛ ka faamu dɔɔni inshallah an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ minnu bɛ ka diinɛ dɛmɛ k'a lataa ɲɛ ala ka barika dɔ la ala ka fanga d'an bɛɛ lajɛlen ma hali mɔgɔ bɛ k'an lamɛn ala ka barika dɔ la parce que n'a y'a ye aw bɛ k'a lamɛn c'est k'aw bɛ k'a ɲini ka tiɲɛ dɔn donc ala ka barika dɔ la ala k'an fanga se ka karamɔgɔ lankolon ninnu bɛɛ kaman kari ka bɔ mali territoire kɔnɔ ni farafinna territoire kɔnɔ inshallah jusqu'à la mort je les lâcherai pas si vous voulez laisser-les mais moi wallahi billahi taala ɲɛ kari ala la a kɛra sufi ye a kɛra Aïdara ye a kɛra kiritikarata ye shawulalaw ye sangare ye karamɔgɔ lankolon minnu bɛ ka jinɛw bato mali kɔnɔ an b'u bɛɛ ka makari ni ala ka dɛmɛ ye ni ala ka jɛ ye inshallah yarabi ama donc la famille ni kuma kunkurunin de tun don donc tɛna diya an bilen siɲɛ wɛrɛ an bɛna video wɛrɛ attaquer donc a y'a kɛ to ni tun ma se ka video kɛ parce que tun ye n ka compte bloqué ka n ka compte signaler parce que n bɛ ka fayida min bɔ ka kuma min bɔ mɔgɔw ye a tɛ ka diya u ka kafiri mɔgɔw ninnu ma donc n b'a ɲini ala fɛ ala ka karamɔgɔ kuntan ninnu ka kalandenw n'u ka kunfin bɛɛ kanda u bɛɛ ka kɛ silamɛ ye jɔnjɔn ye u ka sira sahada kɔnɔ u ka ala k'u ni minɛ sahada kɔnɔ a sahada ɲuman sira kɔnɔ ala k'u bɔ fili la donc allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fik tɛ fɛ ka n bila